ഒരോളം സൃഷ്ടിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഈ സദാശിവം വന്നിരിക്കുന്നത്. தப்பு பேசுறா அது நீங்க என்ன பேசினாலும் எனக்கு சந்தோஷம் சார். படையப்பா சார் வரும்போது தேனீச்சை கூடலையே அந்த மாதிரி കളിച്ച് കളിച്ച് ആശാന്റെ അടുക്കളയിൽ കയറി കളിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോടാ അന്തോ. யாராவது இங்க வரல, டேய் குமார் நீ எப்படி இருக்கு? അതെന്തിനാടാ പന്നി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല, പിന്നീട് വരെ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ. அச்சன் வந்து மிலிட்டரி, பிரதர் வந்து மிலிட்டரி, நான் வந்து மிமிக்ரி. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്ത് ചെയ്യും? வாங்க சார், வாங்க சார், வாங்க 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 சார், களத்துல இறங்குங்க. നമസ്കാരം. ഇതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറ. ഇതിനെ കുറിച്ചാ இந்த மேக்கப் மேம் வந்து பாம்பே, எனக்கு வந்து விக்ரம் சார். എങ്ങനെ ഉണ്ടാളിയാ? ഗംഭീരമായിരുന്നു. താങ്ക് യു. இவ்வளவு பின்னே இருக்கு. நாங்களா வாயடிச்சு போயிருக்கோம்ப்பா. മലയാളത്തിൽ നിനക്ക് ഇത്ര വിവരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ എടുത്ത് കാച്ചിയാ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ. കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട്. പൊതുവരാളികളെ